अस्सलाम वालेकुम। Hey guys, तो कैसे हो सब? चाय मतलब सब ठीक ठाक है, वेरी गुड। तो मुझे ये बताइएगा कि आप बड़े खुश होंगे किस बारे में? एक क्रैकडाउन और भी हुआ है। क्या? अंदर पता लग गया किस स्टेशन तू बोल रहा है? इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब को भी पकड़ लिया सीसीआईए ने। हाँ, उन्हें पता ही नहीं क्यों होना है मेरी अपनी मैं ज़ात की बात करता हूँ कि मेरे पास इतना इल्म नहीं है कि पूरे जाइए। मैंने एक चीज़ परसीव की है, उसके बारे में कमेंट कर दिए हैं। मंजी ठुकवाई जे अपने फिरके दी। तो जो मुकदमा बयान हो रहा होता है उसके इल्मी ग्राउंड्स के ऊपर डिस्कशन को देखा करे, जज्बाती नहीं। मौलवी चूंकि अपनी मंजी ठुकवानी होती है, फिर देखें मंजी ठोकी है हमारे भाई ने, उसकी उम्र मुश्किल से 17-18 साल है, जिसका वो चैनल है देसी फनकार टीवी। ये उलमा का काम है कि किसको गुमराह डिक्लेयर करना है, किसको क्या डिक्लेयर करना है। तेनों विच किसने चमचा बनाया कड़छिया? लॉजिकली आप हमारा मुकदमा जरा ले जाएं गोरे की अदालत में। देखिए हमने रिसेंटली बात ये देखी, उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से के साथ एक बड़ा एक I need तवज्जो, बैठ जा, तवज्जो। अजीबो गरीब अल्फाजों का उन्होंने जिक्र इंतखाब किया, मैं समझूंगा। मतलब इतनी मुकद्दस ज़ात के हवाले से आपको केयरफुल रहना चाहिए। बेटा तवज्जो मेरे वाल और लाल शर्ट मोबाइल नु छाड़े इधर ध्यान कर। ये मैंने पहले भी ये बात की है कि इनको थोड़ा सा ना उनमें वो ओवर कॉन्फिडेंट है, वो बात करते हुए एहसास नहीं करते, वो बात करते हुए जो है ख्याल नहीं करते। इसलिए मैंने एक जुमला बोला था कि हमारे हर नजरिए से किसी की दुम पे पांव आता है तो किसी के गले में हार चला जाता है। वो पहले बाबों पे थे, सरकार मैं नीचे को बाबा छड़ना, बिल्कुल। बाबों के बाद सल्फ सालहीन पे आए हैं? बाबों के बाद सल्फ सालहीन पे आए। असलाफ वो है कि जिन्होंने अपने नामों के कलमे पढ़ाए। असलाफ वो है जो ये कहते रहे कि मेरा झंडा मोहम्मद के झंडे से बड़ा होगा। असलाफ वो है जो रसूलुल्लाह के ऊपर एक साहबी की बीवी के ऊपर आशिक हो जाने की तोहमत लगाए। असलाफ वो है जो ये कहें कि रसूलुल्लाह की कब्र मुबारक में हड्डियां हैं। ऐसे तुम्हारे असलाफ के ऊपर जो इस किस्म के गुस्ताखाना कीदे रखते थे। मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाह ही कोई नहीं। फिर इमामों पे आए, फिर जो है वो सहाबा इकराम पे आए। वलियादु बिल्लाहि ताला साहब इकराम अली रिजवान का तारुफ ही आके इस उम्मत को हमने करवाया। तुम लोगों ने तो एक मामू की तारीफ और उसके नाम के ऊपर जलसे करके और नारा लगाते थे हकचार यार का, और अंदर बात होती थी सियासत मुआविया जिंदाबाद की। फ्रॉड मचा के रखा मामू पार्टी। साहबा इकराम कहना छोड़ो भाई, 3 बंदे हैं, ठीक है वो साहबी हैं, हम उन्हें रज़ी अल्लाह अन्हु भी कहते हैं, साहबा भी मानते हैं। हम अल्लाह के हुजूर दुआ करते हैं अल्लाह ताला उनकी गलतियों से दरगुजर फरमाए। आज मैं भी आमीन कहनी है, सारे मिलके बोलो आमीन। लेकिन 3 बंदों के पीछे आप 1 लाख साहबा इकराम कि जिनकी पांव की खाक हमारी आंखों का सुरमा, उनके बारे में हम पे ब्लेम लगाते हो कि हम साहबा इकराम के बारे में बोलते हैं। साहबा इकराम का मिशन तो हम लेके चल रहे हैं। अब उनने फुल स्टॉप लगाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, ठीक है। हर बंदे के बारे में जो है ना वो अजीबो गरीब वो अल्फाज का चुनाव करते हैं। तुम्हारे अब्बे इस्माइल देलवी ने, जिसके नाम के ऊपर पिंडी इस्लामाबाद में कम से कम 3 मस्जिदें तो मैंने खुद देखी हैं, शाह इस्माइल शहीद के नाम से, जो देवबंदियों का भी अब्बा है, चूंकि वो पोता है शाह वलीउल्लाह देलवी का। उसने तकवियतुल ईमान किताब लिखी, दारुस्सलाम अहले हदीस ने प्रिंट किया है, और अहले हदीस के मदारिस में ये टेक्स्ट बुक के तौर पर पढ़ाई जाती है। उसमें लिखा है कि बड़े से बड़ा कोई इंसान हो, बड़े से बड़ा इंसान कौन सा है? पैगंबर ही है ना। और अलग से भी उन्होंने जिक्र किया कि अंबिया को, इवन उन्होंने कहा कि ये बड़े भाई हैं अंबिया जो हैं, वलियादु बिल्लाहि ताला। बड़े से बड़ा इंसान या मुकर्रब फरिश्ता हो, वो अल्लाह के सामने चमार से ज्यादा जलील है, अस्तगफिरुल्लाह। यानी जिस तरह ये सफाई करने वाले लोग हैं, ह्यूमन डिग्निटी में तो हमारे बराबर हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि इनसे ज्यादा जलील हैं अल्लाह के सामने, वलियादु बिल्लाहि ताला। हमें कह रहे हो तुम्हारे बड़ों ने ये सारी बकवास याद लिखी हुई है। और तुम्हारे जो बड़े इस्माइल देलवी के पीर थे ना, सैयद अहमद, जिसे सैयद अहमद बरेलवी भी कहते हैं, वो बरेलवी फिरके का नहीं था, वो बरेली का रहने वाला था, जो बालाकोट में मारा गया था। उसकी किताब सिरात मुस्तकीम में, जो देवबंदी और अहले हदीस दोनों प्रिंट कर रहे हैं, उसने लिखा है कि नमाज में अगर वलियादु बिल्लाहि ताला रसूलुल्लाह का ख्याल आ जाए, इससे बेहतर है कि कोई शख्स अपने गधे या बैल के ख्याल में डूब जाए। और ये हमें कह रहे हैं, जीनी साहब कहते हैं नबी वलियादु बिल्लाहि ताला, और तुम लोग ये बकवास लिख के गए हुए हो, हमें कहते हो। अब बताओ, बेशर्मी के साथ चीजें बयान कर जाते हैं, ये अपने घर की खबर नहीं लेते कि तुम लोगों ने क्या क्या अंबिया के बारे में और फरिश्तों के बारे में लिखा है, और खुद लिखा है। हमने तो काफिरों के रेफरेंस से बात की थी, इसके ऊपर कोई शरीफ फतवा नहीं लगता भाई। हालांकि मैं उस अकीदे का बंदा हूं कि मैं ये बाबों शाबों को नहीं मानता, ठीक है। जो लोग बाबों के पुजारी हैं, जो कब्र परस्त हैं, जो कब्रों से फैज लेने के कायल हैं, जो रसूलुल्लाह के मुकाबले पे एक उम्मती को अपना इमाम माने हुए हैं, उनके साथ तुम पिंगे बढ़ा रहे हो सिर्फ इसलिए कि वो तुम्हारे मामू की तारीफ करते हैं। तो तुमने अपने मामू का कलमा पढ़ा हुआ है। मैं हूं, ठीक है। मेरे लिए
جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سب سے اوپر ہے, سب ٹھیک سے ہے اوپر افضل. ہے. چشتی رسول اللہ پارٹی, ہاں تھانوی رسول اللہ پارٹی, اور اہل حدیث بھی چشتی رسول اللہ تھانوی رسول اللہ پارٹی ہو چکے ہیں کیونکہ ایک تصویر میں پروئے گئے. ہمارے مطالبات آپ کے سامنے ہیں. ہم آپ کو بارہا یہ کہہ چکے ہیں کہ اہل حدیث دیوبندی اور بریلوی اتحاد ایک تسبیح کی طرح ہو چکا ہے, ایک قوت اور طاقت بن چکا ہے. سب سے اوپر کامل اکمل ہے. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک, میں کہتا ہوں میرے بچے, میرا جان, مال, تن, من, تھن, ہر چیز ان پہ قربان ہے. بالکل ٹھیک. سرکار یہ سٹیج کا بیان ہے, ہاں ٹھیک ہے, ہر چیز قربان ہے. اور میں شاید اتنی محبت اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتا ہوں کہ میں اپنی گردن بھی کٹوا سکتا ہوں. سرکار پھنس جاؤ گے, بڑے پیڑے پھنسو گے. ٹھیک, بڑے لوگ ہوں گے محبت رسول, میں گردن کٹوا سکتا ہوں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت پہ, ان کی بات کے اوپر. کیا بولا تو نے؟ میں گردن کٹوا سکتا ہوں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت پہ, ان کی بات کے اوپر. یہ پھنس گیا سی ہے. بخاری میں حدیث ہے 2812, یہ پورا واقعہ کبھی اپنے ممبر سے بیان کر کے بتا دو, ٹائم قیامت تک ہے. تو ایک اور بات ہے, انہوں نے انجینئر مرزا نے ٹیمیں بنائی ہوئی ہیں پوری سوشل میڈیا کی. کس لیے وہ کس لیے؟ لوگوں کو گالیاں نکالنے کے لیے. مست جوک مارا رہے, یہ ہنس رہے ہلکٹ ہنس. نہیں, یہ آپ کو کس طرح پتا چلا کہ ان کی ٹیمیں بنی ہوئی ہیں؟ بھائی آپ نے انجینئر مرزا کے بارے میں بات کریں گے نا تو سیم لائنیں جو ہے نا وہ کمنٹس میں مختلف اکاؤنٹوں سے آتی رہیں گی. تو میں نے تو نہیں ان کو بتایا, میں اتنا ڈیٹا رکھ سکتا ہوں کون میرے خلاف ویڈیو بنا رہا ہے, نہ میرے پاس اتنا ٹائم ہے کہ میں ویڈیو دیکھوں اور پھر اس ویڈیو کا جواب دوں. لوگ خود دے رہے ہیں, لوگ کہتے ہیں یہ تو حدیث میں لکھا ہوا ہے. تو اللہ کا شکر ہے ہم نے لوگوں کو کتابوں کے ساتھ جوڑا ہے, ہمیں اس چیز کا کوئی خطرہ نہیں ہے. ہاں مجھے تو یہ پتا اس کی ٹیم ہیڈ کون کر رہا ہے. وہ کون ہے؟ میں چھوڑ دیں اب کی باتیں, ہمیں سارے کرداروں کا پتا ہے. او ماما سوال جواب دے, ایک ہی گل تو کر رہے ہیں. نہیں, کوئی بڑا اثر و رسوخ رکھنے والا اثر بندہ؟ رسوخ کا نہیں یار, چپڑ کناتی ہے لونڈے لے پاڑے ہیں. ایک جیل وہ تو کانفیڈنس لیول آسمانہ تے ہے. انجینئر محمد علی مرزا کا ایک جو ہے نا وہ پورا ایک نیٹ ورک ہے, سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کو جو ہے نا وہ ہیڈ ایک بندہ اس کا کرتا ہے. اس میں یہ اس طرح کی جب آپ چولے مارتے ہیں نا تو یہ آپ اپنی شکست کا اعلان کرتے ہیں کہ ساڈے پلے کوئی شے نہیں, جو چولے ہی سنو ساڈے کولوں سناؤ اور چولنا او وہ بے عزت. مختلف ویڈیوز ہوتی ہیں, مختلف چینلز ہیں, کوئی بندہ اگر اس کے بارے میں بات کرے گا تو مختلف ٹیمیں ہیں, گروپس بنے ہوئے ہیں کہ اس میں پھر اس کو نیگیٹو کمنٹنگ کرائی جاتی ہے. پورا پلان سسٹم ہے یہ ایک. اچھا, ہاں یہ پورا ڈرامہ کر لیا نا, اب تو جا واپس جا کے اپنی زنبیل کھول, اب تو وہ ہماری ڈیمانڈ پوری کر دے کہ ان باتوں کے ویڈیو میں جواب دے جو تو نے سنبھال کے رکھے ہوئے ہیں. کوئی جواب نہیں ہے. تقلید کے سب سے بڑا خلاف, سب سے زیادہ خلاف ہے نا تقلید کے, تو اس نے تو مقلدین کی فوج اپنے نیچے کھڑی کی ہوئی ہے. حضرت ٹونتے نہیں ہو کدھر ہے, اور ہی چاہو کہ گلا پہ کر دو. جو کہتا ہے جو محمد علی مرزا نے کہہ دیا وہ حرف آخر ہے, وہ تو اپنے آپ کے اندر ایک فرقہ ہے جو فرقوں کے خلاف بات کرتا ہے. اس نے تو خود ایک فرقہ بنا دیا. سرکار انجینئر کے فرقے کی مسجد ذرا کہاں ہے, ذرا ہمیں بھی دکھائیں. چندہ بک کدھر ہے, مدرسہ کدھر ہے, کوئی نہیں. یار فرقوں کی نشانیاں ہوتی ہیں نا, ایک نشانی بھی میرے اندر نہ پائی جاتی ہو, وہ تمام بری چیزیں جو کل تک تو بڑی اچھی تھی اب میری وجہ سے بری لگنا شروع ہو گئی, چونکہ میں نے بتایا کہ یہ آپ لوگوں کا پیسہ بٹور کے اپنے اوپر لگا رہے ہیں. تو آج وہ کوئی ایک چیز بھی میرے اندر موجود نہ ہو, الٹا ہم آپ کے پیچھے نمازیں پڑھیں, آپ کو چندے دیں, پھر ہمیں کس طرح فرقہ کہیں گے آپ. ہم لوگوں کو قرآن و سنت کے ساتھ جوڑیں, آپ لوگ اپنے بزرگوں کی کتابوں کے ساتھ جوڑیں.